আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। দীর্ঘদিন ধরে আপনারা বাংলা গজল বারবার আপনারা শুনে আসছেন। আমার মন চায় যে আপনাদেরকে দুই ছন্দ উর্দু জবানে আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। খুব সুন্দর কবি লিখেছেন, আপনারা একটু মন দিয়ে শুনবেন। এবং যে সমস্ত ভাইরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাব। আমি চেষ্টা অবশ্যই করে যাচ্ছি যাতে করে আপনাদেরকে নিত্য নতুন গজল শোনানো যায়, আমি চেষ্টা রাখছি। কত সুন্দর লিখেছেন কবি, দেখেন। বলে উঠালে জামে লল্লা जो होगा देखा जाएगा, बोले उठा ले जाम लल्ला जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जाम लल्ला जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जाम लल्ला जो होगा देखा जाएगा, पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा, पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा, पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। आरो कवि की लिखेছেন দেখেন। अरे रोज़े महशर अगर पूछेगा जन्नत कौन बटेगा, रोज़े महशर अगर पूछेगा जन्नत कौन बटेगा, रोज़े महशर रोज़े महशर अगर पूछेगा जन्नत कौन बटेगा, तो कह देना रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तो कह देना रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा।